okayfm 101.7. Pame kwa manzam ni Jacob Kubi ko je ko mo bre. Jacob. Papa. What me ka? Beto nkapa. Na ho ye. Ya bra do me ho ye. O dan wo tetegu ana. Una time. Anra me ko na me ra ho. Aha. Said ya na anu Yesu edru Jerusalem ohun said ya Jerusalem. Atete apansima wo sun ye na no aka de. Na pizza se menu mu ade zank me so. Because me hwe pa said the nso na ye pa na me nua sofu bi 3 days nie ontumi mpie. Ama nkoma me twetwe ya kura bi se be ya wo mo beba krom kura benya aduane adi no eden. Anope oduru wono nso na twetwe kakra. Yo me no ka say die anape wo be pie mu e wo tetegua se na ete dada no saa enete. Esan say nsuo no so efisuro ho na eba. Nti agi ebia nsuo na ewo esoro ho no etwetwe ansa na tetegufo nso omo ebeto omo. Na ara wo sem ne say so wo be pie mu wo eye tetegu ha te ya. Adehye no dodo na ye de omo akogu school dey mu a omo te ho mu a family no so de ne mo omo kakaka. Na wo say obi to ade amawa enti se wan kasa we fi wakuma mu na wakutu se o me pe konkosi ana se me pe fufu ana se me pe mo se emo na ye de be ma munya mo be de mo se bayre na ye de be ma munya mo be di bayre sa na ekoso ha afentu no o ba nsuo no su na kasa kra na ebi mu so se nya de o be free eye nsuo no so ho o mo betena ho mo akofenta ma nsuo be tenye sa akonfo ebe wi o mo nema ahon so mini ka say kan ani ho ye dundum light bia e wo ho e san say nsuo afa kro ni de bia na light bi akotochi obebi na akoshoke omo anadi ebe pie mu wa ha omo na omo wa ha eye enu anaje no omo anda de mu omo da edan ne soro obi wo ho we si abresan no ontin wie ye flow top no top ho sa e na omo so kete no omo ada ebi mu so on computer building bi a isisi wo no no so e wo soro kakra na soro no mfo ye no ho na manfo da obehwe anapa we de we ankrofo awo enya senketo areho pa obi mu ne omuma obi mu nso no mu nkrumu obi mu nso no eyo ahoho a omo betra omo egusafo obi mu portrait na kana wachi ye ochina Friday Saturday omo we ye omo be ye enyemo makotuto mu dibe so ye ni nyina ahohoro eko enti bi no ka say de adehye wa ha no omo nyetutu akomusem demom ona butina na ayele mensa ono na ye MP awo eye impesa so ha say na na pay one eye assembly no any not before ni penifo mo ka bia ewo mu ewo meeting sisi a ewo assembly ho omo hwe ekwan om be fa so a omo de be so sa oha we ano Na ya tete se Ghana Water Company Limited se we kura wo mu bie ya e de aterenchem kese se ya bei we mpo de eye ne nketuom na krofo a wo mu tetete Weija ho no enso mo chapo mu ntu no mo so na afi na wo mu be bie ne kese pa matete bibisa na wo we de we kura ni na so mo san bie mu a ojidi se de na besi sena akoye sisi ana sena wokan no sa pepe na yase na adehye no do no nsusu atete sa ntini menu ka say omo wo ebusuafo ewo around no dodo na abesisa obi mu ko na omo ni bebi ko no na do so pa yi a akoye aside e de ama asamre no na asam we de eso ta bambofo na omo wo ha efi eda and oba ha bibisa ensisa omo ko minim so mbeta babie mu dia and mintimi ehu ba obepie mu adehye na nkasa na omo eboabo omo ho ba edi ka be se na 4 days ade ne cha ase ne de na bambofo bebre je se omo ka bie wo mu nyina bepie mu ha ba ne de obepie mu ha na pa de obi a eni ha mu aya na Jacob wama woni adi akire na wobisebisa ma ye hu se eho no ta wo tetegu ho ne eko aplaku ho no ewo na ya tate se mo bi ti se onini fighting ni ade no wo mo ho pa ama last fighting bi kura nso kokomi no obi kra me asese mo mo chinuku no
ya no what theater my so far o ma record bibi sa say emwa wo nsuo no mu a probably on betumi apose danger to adehye wo ho a me no ka say dia ye no kwe owo no omakum be ba kwa akofo ewo eye tetegu ene ne mantemu ha sei ena ye kumba mienu nso wo amasaman ene obom ho no omuni nemu wo ho be ho na pato unity yiri obani speed gidi enti say obi a oben ho a okite dua no da hwinitim no ma twi no mo de pia boy say bi also pieces no man ti so na nkofo temo wo no di ni tewura ate na ọkọ nukre ọwọ wo mu papa enya asankuma enti wona mo da so ti ho krafo no ya na misumo omo anka be ya anka mo nya jase no mu tu fe free ho esan se nsuo no Ghana water point say so mu bie we ti di mantemu ho mo na ba omo ho nkwa de kwa bia so no omo so omo bedie enye sa de a eya bread no ebebu Jacob my na se be sansa ba hobium OKFM 101.7